Manggulu. Sakit ako na. Ay, RJ. Hello po. Mga ilong ko, guys. Hello, Tony. Hi, King. Hi, Douglas. Hi, Tini. Kinage? Ando to, Kinego. Hello, guys. Hi, lover boy. Wait lang, guys. Hi, Jason. Hi, Johns. Ikaw ba yan, Johns? Yung kagabi. Ikaw ba yun? Pero, ay, totoo. Wait lang, guys. Yung mata ko namamaga. Hi, Mike. Ba't namamaga yung mukha ko, guys? Ay, crazy na. Tabang namamaga yung mukha ko? Tong ina, please, namamaga. Super, super swollen siya. Hi! Look at my face, Hero. All my face are swollen. iPad ga, nahulog yung iPad. And my nose. Mm-hmm. It's very, very... Hi, Alden. Sakit niya ngayon, guys, sobra. Nahulog yung iPad, nanonood ako sa iPad. Nahulog. Tapos sabi ko, bakit ang sakit na? Sabi ko, pagising ko sakit. Tapos hanggang namamaga na siya. Oo, kasi ganun ako manood. Tapos pagkita ko, namamaga na yung dito. Tapos sabi ko, ba't pati yung mukha ko dito namamaga na siya. Hmm. Bukas nga, pupunta ko ospital. Hi, Zero two. Hi, Hero. Look at my face. Very, very... Mm-hmm. Hi, nobody.